No, but see, you are making a big blunder, brother. If you say you're not a Muslim, you are destined to hell. Correct? I'm trying to save you. Yes, exactly. It is more bad than all the people who give the shahada. Exactly. A person who is a Muslim and he says he's not a Muslim, becomes a murtad. Yes. Are you a murtad? No. So why you're digging your own grave? Don't be extra smart, brother. I'm asking you, do you know the treatment of typhoid? So what? If you don't know, does it mean you go to hell? No, definitely I will be. Who will you go and searching ask? Someone more knowledgeable. Not knowledgeable, doctor. Doctor, okay. Don't go to Google, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक ओमान में एक सेशन से खिताब कर रहे थे। सवाल करने के लिए एक मुसलमान लड़का माइक्रोफोन पर आया। इससे पहले कि ये लड़का अपना सवाल करता, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे अच्छी खासी झाड़ पिला दी, डांट दिया। दोस्तों, इस पूरी गुफ्तगू को बहुत गौर से सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने के लिए आने वाला कोई भी शख्स पहले अपना नाम और अपना मजहब और अपने मुल्क का नाम बताता है, ऐसे ही इस लड़के ने भी बताया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक के पूछने पर ये मनाजिर देखिए। टीम हम कदम इस अंग्रेजी जबान में होने वाली गुफ्तगू का मुकम्मल उर्दू तर्जुमा आपके सामने रखने जा रही है। याद रखिए दोस्तों, ये गुफ्तगू और डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से जरा सख्त अल्फाज में इस लड़के को समझाना देखने से ताल्लुक रखता है और हमारे लिए सीखने का बहुत कुछ है। Good evening. I'm a theist, okay? So, and I have a question. What's your good name, brother? My name is Munir, but I'm a theist. Munir and atheist. Not जो ही ये लड़का सवाल करने के लिए माइक्रोफोन पर आया, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपका नाम क्या है मेरे भाई? तो इस लड़के ने बताया कि उसका नाम मुनीर है और वो एक थीइस्ट है। याद रखिए दोस्तों, थीइस्ट से मुराद वो है जो किसी भी मजहब पर यकीन रखता है, यानी कि हर मुसलमान भी थीइस्ट है क्योंकि वो इस्लाम पर और एक अल्लाह पर यकीन रखता है। लेकिन चूंकि इस लड़के ने कहा था कि आई एम अ थीइस्ट, डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनाई दिया जैसे ये कह रहा है कि मैं एथीइस्ट हूं, यानी कि मैं मुर्तद हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक को जो ही कंफ्यूजन हुई तो दूर करने के लिए फौरन से इस लड़के से पूछ लिया कि इसका नाम तो मुसलमानों वाला है, मुनीर, मगर ये क्या, ये खुद को एथीइस्ट कह रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़े अल्फाज में पूछा कि आप एथीइस्ट हैं या थीइस्ट हैं? इस लड़के ने फौरन से कहा मैं थीइस्ट हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा तो अच्छा फिर क्या हुआ, दुनिया के सारे मुसलमान ही थीइस्ट हैं? ऐसा क्या फर्क है आप में और दुनिया के बाकी मुसलमानों में? दुनिया के सारे बाकी मुसलमान भी थीइस्ट ही होते हैं, तो आप में ऐसी क्या बात है? आगे से ये लड़का कहने लगा कि एथियस्ट वो होता है जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखता, जो मुर्तद होता है, और थीइस्ट वो होता है जो मजहब पर यकीन तो रखता है मगर वो अमल नहीं करता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि ये आपको किसने कह दिया? ये तारीफ थीइस्ट की आपने कहां से हासिल की है, जरा मुझे बताएं। ये क्या बात हुई, आप अपनी तरफ से खुद ही डेफिनेशंस बनाए जा रहे हैं, ये गलत हो रहा है। थीइस्ट तो वो इंसान होता है जो एक अल्लाह पर यकीन रखता है और हर मुसलमान ही थीइस्ट है। एक और चीज भी होती है एग्नोस्टिक, जिसे कहते हैं। मुनीर मेरे दोस्त, आपकी अंग्रेजी जबान थोड़ी सी खराब है, आपको अंग्रेजी नहीं आती। आगे से ये लड़का हंसते हुए कहने लगा कि मैंने तो ये तारीफ गूगल से देखी है। डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आ गया और कहा कि कौन सा गूगल, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबको समझाने के लिए वाज़े अल्फाज में कहा कि एथियस्ट वो इंसान होता है जो किसी मजहब पर और एक खुदा पर यकीन नहीं रखता, और थीइस्ट वो होता है जो एक खुदा पर यकीन रखता है। एथियस्ट और थीइस्ट एक दूसरे के उलट हैं। हाँ, एक और कैटेगरी होती है जिसको एग्नोस्टिक कहते हैं, जिसमें वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें पता नहीं होता, जो अभी तलाश में होते हैं कि अल्लाह या खुदा है या नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक को अभी तक समझ नहीं आया था कि ये लड़का आखिर है क्या, इसीलिए वाज़े अल्फाज में पूछा कि आप मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो। डॉक्टर जाकिर नाइक बार बार इस लड़के को इसका नाम लेकर मुखातिब करके समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये मनाजिर आप भी देखिए। my name is Munir, but I'm a theist. Munir and atheist. Not atheist, theist. Means I believe there's one God. No, are you atheist or theist? Theist. So? Okay. All Muslims are theist. Okay, so What's the difference between you and the other Muslims? well, atheist is like he doesn't believe God or And the anything. theist is at what? all. Theist, which he believes there's one God, but he doesn't follow religion. Who says this? Where you got the definition from? Well, You're getting your own definition. There is something wrong. A theist is a person who believes in God. Every Muslim is a theist. There's something like agnostic. Your language, your English language is poor, brother. Munir? maybe I Munir? found that term from Google. What Google? Which Google? No, I tried Google to search everything it. in Atheist is the person who doesn't believe in God.
theist is a person who believes in God. The opposite of atheist is theist. There's something like agnostic. Agnostic is a person who doesn't know whether there's God or not. Are you a Muslim or not Muslim? I explained that my message. I'm confused. Do you believe there's one God? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही इस लड़के से पूछा कि आप मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, तो जवाब में ये लड़का कहने लगा कि मैं जरा कंफ्यूज हूँ, मैं कुछ कंफ्यूजन का शिकार हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए अचानक से कहा कि क्या आप यकीन रखते हैं कि एक अल्लाह है जो इबादत के लायक है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से अगला सवाल करते हुए कहा कि आपको लगता है, आप क्या समझते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा हैं? जवाब में ये लड़का कहने लगा, इसी पर तो मुझे कंफ्यूजन है और मैं सवाल पूछने के लिए आया हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वो सब रहने दो, बस मुझे इतना बताओ कि आप ये समझते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए एक नबी हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जवाब में ये लड़का कहने लगा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए एक पैगंबर हैं, लेकिन यहीं पर मेरी एक कंफ्यूजन है जिस पर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इससे पहले कि ये कोई बात करता, इसकी बात काटते हुए कहा कि अब आपने ये कहा है कि आप एक अल्लाह को मानते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का भेजा गया एक पैगंबर मानते हैं, तो आप मुसलमान हैं। कहानी खत्म हुई। ये एथियस्ट थियस्ट अपने तारुफ में ये चीजें शामिल करना छोड़ दें। आगे से ये लड़का मुस्कुराते हुए और हंसते हुए कहने लगा कि यही तो मैं सवाल करने के लिए आया हूं, अगर आप प्लीज मुझे मेरा सवाल मुकम्मल करने दे दें। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से इसकी बात काटकर अपनी बात कहना शुरू कर दी। ये मनाजिर देखिए, उसके बाद इस लड़के का सवाल और डॉक्टर जाकिर नाइक ने आखिर इस लड़के पर इतना गुस्सा क्यों किया, ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। Are you a Muslim or not Muslim? I explained that my message. I'm confused. Do you believe there's one God? Yes. Do you believe Prophet Muhammad is the God? Well, there's a confusion over there where I have to ask a question. Okay, what do you not believe in? Do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God or not? Yes or no? Well, I believe he's a messenger of God, but the confusion is over here that... No, if you believe he's a messenger of God, you are a Muslim. You may not follow his hadith, that's a different thing. You may not be a good practicing Muslim, but if you believe there is one God, if you believe Prophet Muhammad is a messenger of God, you are a Muslim. The end of the story. Yes, but the question, let me please end this question. No, but see, you are making a big blunder, brother. If you say I'm not a Muslim, you are destined to hell. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के का सवाल पूछने से पहले इसकी बात को फिर से काटते हुए कहा कि मेरे भाई देखो, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम अपने साथ एक बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो। अगर तुम मुसलमान हो तो खुद को मुसलमान कहो और वाज़े अल्फाज में कहो, थियस्ट हूँ फलां हूँ ये सब ना कहो। आज के इसी इज्तिमा में कई गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया है। वो जब गैर मुस्लिम थे तो वो कम बुरे थे, आप ज्यादा बुरे हो क्योंकि आप मुसलमान होकर भी खुद को मुसलमान नहीं कह रहे हो। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा मुसलमान जो मुसलमान पैदा हुआ हो, खुद को मुसलमान समझता हो, मगर ये कहे कि वो मुसलमान नहीं है, तो वो मुर्तद होता है। क्या तुम मुर्तद हो? बताओ, क्या तुम मुर्तद हो? डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत गुस्सा आ गया था। जवाब में इस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मैं मुर्तद नहीं हूं। तो फिर तुम अपनी कब्र खुद ही क्यों खोद रहे हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अफसोस के साथ कहा, अपने लिए गड्ढा खुद ही मत खोदो। देखो, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने ज्यादा तेज ना बनो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को समझाने के लिए फिर से कहा कि देखें, आप ऐसे हो सकते हैं कि आप मुसलमान हो मगर आप नमाज ना पढ़ते हो, रोजा ना रखते हो, इबादत ना करते हो, मुसलमान तो हो मगर प्रैक्टिस ना करते हो, नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, ऐसा हो सकता है। मगर खुदा के लिए अपने आप को हरगिज ये ना कहें कि मैं मुसलमान ही नहीं हूं, अपने साथ ये जुल्म ना करें। आगे से ये लड़का कहने लगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मुसलमान नहीं हूं, बस एक सवाल है जो मुझे तंग करता है, मैं वो सवाल ही पूछने के लिए आया हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, तो वो सवाल आप बतौर मुसलमान पूछे ना, आप वो सवाल बतौर मुसलमान नहीं पूछ सकते। ये क्यों कह रहे हैं कि मैं एक किसी मजहब पर यकीन नहीं रखता हूँ, थियस्ट हूँ और अपनी तरह की डेफिनेशंस? या फिर आपने इसलिए खुद को नॉन मुस्लिम कह दिया क्योंकि आप चाहते थे कि सबसे पहले आपका सवाल ले लिया जाए, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमात में गैर मुस्लिमों का सवाल पहले लिया जाता है? आगे से ये लड़का कहने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बस मैं सवाल करने आया हूँ ताकि मेरी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और मुझे पता चले कि आखिर मैं क्या हूँ, मुसलमान हूँ या नहीं हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक और जितना आपने बताया है उस लिहाज से तो आप मुसलमान हैं।
پھر یہ لڑکا کہنے لگا کہ ہاں میں مسلمان ہوں مگر ایک سوال ہے, ایک کنفیوژن ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں. تب ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا اچھا بتائیں کیا کنفیوژن ہے. No, but see, you are making a big blunder, brother. If you say I'm not a Muslim, you are destined to hell. Correct? I'm trying to save you. Yes, exactly. It is more bad than all the people who give the shahada. Exactly. A person who is a Muslim and he says he's not a Muslim becomes a murtad. Yes. Are you a murtad? No. So why you're digging your own grave? Don't be extra smart, brother. No, I'm not. I'm There's just telling one you, question. you have to do istighfar first. See, you may not believe in certain instructions. You may not follow it. You may not pray. That's a different thing. You understand, no? Yes. You may be not a good practicing Muslim, okay? But don't say I'm not a Muslim. Please. I'm not saying I'm not Muslim, but there's one question which bothers me. So Is that why I came over here to... So can't you ask the question like a Muslim? Or you want to break the queue, that's why? No. So that's why I want to clear this confusion before I can know what exactly I am. So according to me, you're a Muslim. Yes. Correct? According, yes, but there's one confusion which I want to clear. Okay, what's the confusion? Yes, so Prophet Muhammad, peace be upon him, it's been... بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا تھا کہ اب یہ لڑکا اپنا سوال کر سکتا تھا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا کہ اپنا سوال کرو. اس لڑکے نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر اور نبی ہیں اور ان پر وحی نازل ہوا کرتی تھی جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آتی تھی, اور وہی معلومات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتا دیں. میں جاننا اتنا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں وہ جب معلومات حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں آج کے دور میں وہ کتنی سچی رہ گئی ہوں گی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہی اس کا سوال سنا تو بڑے دلچسپ انداز سے کہا میرے بھائی آپ کا سوال تو وہی ہے جو دنیا کے سارے مسلمانوں کا ہے. اکثر مسلمانوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے. ہمارے بھائی اتنا پوچھ رہے ہیں کہ جتنی بھی احادیث ہیں ان کو ہم کیسے سچا مان سکتے ہیں, ان کی سچائی کی کنفرمیشن کہاں سے ہو سکتی ہے. یہ سیدھا سا سوال ہے تو یہ آپ کو غیر مسلم کیسے کر دیتا ہے, یہ سوال ہونا آپ کو نان مسلم کیسے بنا دیتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو ابھی تک اس بات پر غصہ تھا کہ کوئی شخص مسلمان ہو کر خود کو غیر مسلم کیسے کہہ سکتا ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بھیجا گیا آخری نبی مانتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں. رہ گئی بات یہ کہ آپ کو حدیث پر یقین ہے یا نہیں ہے, کون سی حدیث کو سچا ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے, اس کا حل اور جواب قرآن پاک میں موجود ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کی 2 آیات کا حوالہ دیا اور ترجمہ اور مفہوم بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو جاؤ ان سے پوچھ لو جو علم رکھتے ہیں. قرآن پاک نے بہت سیدھا سا کہہ دیا ہے, اگر آپ کو کسی حدیث پر یقین نہیں آ رہا, آپ کو ڈاؤٹ ہے, تو جائیں کسی محدث سے پوچھ لیجئے. اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے ایسا سوال کیا جسے سن کر یہ لڑکا بھی ہنس پڑا اور ہال میں موجود سبھی لوگ بھی ہنسنے لگے. Yes, so Prophet Muhammad, peace be upon him, it's been said that everything in Quran is revealed upon to him by Angel Gabriel. But my question is, he is the one who said it to the people, and what can be the accuracy or truthness in his word? Brother is asking a simple question. Many Muslims have this confusion. What Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is talking about the hadith, how do you know it's accurate? Everyone has to check. So how does that make you a non-Muslim? If you believe there is one God, if you believe Prophet Muhammad is a messenger of God, you are a Muslim. You may have confusion that when he got a hadith, to know whether the hadith is right or wrong, Quran has a solution. Quran says in Surah Anbiya chapter 21 verse number 7 and Surah Nahl chapter 16 verse 43, Fas'alu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun. If you don't know, ask the person who is knowledgeable. So simple. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اہل علم سے جا کر پوچھ لیا جائے. ایک مثال دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا, میں اب آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیں کہ ٹائیفائڈ کا کیا علاج ہے, کیا آپ کو معلوم ہے؟ جواب میں اس لڑکے نے کہا نہیں, مجھے معلوم نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے غصے سے فوراً سے کہا کہ اگر نہیں معلوم تو کیا ہوگا, جہنم میں چلے جاؤ گے؟ نہیں. کس سے پوچھو گے؟ ڈاکٹر سے پوچھو گے, گوگل سے نہیں. گوگل پہ مت جانا, وہاں پر سب کچھ صحیح نہیں ہوتا ہے, کچھ سچا ہے کچھ جھوٹا ہے. لہٰذا اگر آپ بیمار ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اور اگر آپ کو حدیث سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کہاں جائیں گے؟ محدث کے پاس جائیں گے. یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے. I'm asking you, do you know the treatment of typhoid?
No. So what? If you don't know, does it mean you go to hell? No, definitely I will be Who will you searching go and about ask? it. Someone more knowledgeable. Not knowledgeable, doctor. Doctor, okay. Don't go to Google, please. Google is not Google right and wrong. If you are sick, you go to doctor. When you want to know hadith, who are you going to? Ask a muhaddis. Simple. I've given a talk. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں، جن میں سے ایک صحیح حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے اور موضوع حدیث ہے، جسے موضوع حدیث بھی کہا جاتا ہے، اور اس پر میں نے ایک 45 منٹ کا لیکچر دے رکھا ہے، آپ وہ بیان جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کون سی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے روایت کی، پھر وہاں سے کس تک پہنچی، پھر وہاں سے کس تک پہنچی اور کیسے محدث تک پہنچی، تو اس نے حدیث کا حصہ بننے والی اس کتاب میں شامل کر دی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کو یہ سب بتانے کے بعد پھر سے کہا کہ اپنی قبر اپنے لیے گڑھا خود ہی مت کھودو۔ 5000 لوگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے آپ مسلمان ہونے کے باوجود کہہ رہے تھے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ دراصل ڈاکٹر ذاکر نائک کو اسی بات پر بہت غصہ آ گیا تھا کہ اس لڑکے نے کیسے خود کو نان مسلم کہہ دیا جبکہ وہ مسلمان ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی انگریزی بھی بہت اچھی ہے، آپ ایک سمجھدار آدمی لگتے ہیں، لیکن زیادہ سمجھداری دکھانے کی کوشش کرنا بے وقوفی ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی، میں نے آپ پر غصہ کیا ہے کیونکہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اس بات پر پورا ہال تالیاں بجانے لگا۔ میں نے تم پر غصہ کیا کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں جاؤ۔ میں لیکچر دیتا ہوں، بیانات کرتا ہوں تاکہ لوگ اسلام کے قریب آئیں اور جہنم کی آگ سے بچیں۔ جانتے ہو، اگر کوئی شخص خود کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمان سمجھتا ہے، بھلے وہ نیک کام نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا اور بنیادی کام نہیں کرتا، پھر بھی 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ جبکہ آپ نے خود کو جو غیر مسلم کہا، ایسا آدمی تو ہمیشہ ہی جہنم میں رہے گا۔ تو شیطان کو اپنے ذہن میں نہ آنے دو، ہر تھیسٹ ہی مسلمان ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ میں بھی تھیسٹ ہوں، سمجھ آئی؟ میں مسلمان ہوں اور تھیسٹ ہوں۔ So why you are saying I am doubtful? You are sinning in front of everyone. There is some problem. In front of 5,000 people, there are so many people who are giving shahada. You are saying I am not sure. Brother, please don't dig your own grave. Your English is good. You seem to be a smart person. Being smart is good. Being over smart is not good. Yes. And I'm being tough with you because I love you. Thank you. I'm being tough with you because I love you. Thank you. I don't want to be destined to hell. I'm just giving lectures to get people closer to Jannah. I'm a theist. I'm a Muslim. Yes. I'm a practicing Muslim, alhamdulillah. Correct? Yes. So alhamdulillah, you're a Muslim. Yes, I'm trying to practice more. Yes, that's different, no problem. Even if you're not practicing, Allah will put you in hell for 1 year, 10 year, 20 year, 100 years. Finally you'll go to Jannah, inshallah. Correct? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے اور اسی ماہ رمضان سے ہی آپ اسلام کے قریب آنا شروع ہو جائیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات مکمل کر لی۔ دوستو، یہ مناظر دیکھیے، اس کے بعد ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کا نچوڑ ایک مختصر جملے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہے۔ In the month of Ramadan. No problem, slowly. Correct? So Inshallah. inshallah, pray to Allah to give you hidayah Inshallah. so that you become a practicing Muslim, inshallah. دوستو، آپ نے دیکھا کہ اس پوری گفتگو میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا سارا وقت اس لڑکے کو یہ بات سمجھانے پر لگا دیا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو خود کو نان مسلم نہ کہے نہ سمجھے۔ لیکن آج کل کے دور میں بہت سے نوجوان لڑکوں میں یہ فیشن بن چکا ہے اور وہ خود کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ وہ پیدا مسلمان گھرانے میں ہی ہوئے ہوتے ہیں اور خود کو مسلم بھی کہتے ہیں، لیکن بار بار فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی خدا کو نہیں مانتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اس مسئلے کو بہت بخوبی سمجھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ جدید نسل کا اور آنے والے دور کے لیے مسلمانوں کی سب سے بڑی مشکل یہی ایسے نوجوان ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ساری توجہ اس لڑکے پر لگا دی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ جب وہ مسلمان ہے تو خود کو مسلمان کہے۔ ایسا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس بیان کا اردو ترجمہ پیش کرنے اور سننے کے بعد آپ کو اس سے یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔